हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में एक आम सा ट्रेन टिकट जहाज के टिकट से भी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसा मुल्क जहां लोग इतने खामोश तबीयत के हैं कि भरी ट्रेन में भी सुई गिरने की आवाज सुनाई देती है, मगर इसी मुल्क में कोई चीज इतनी सस्ती भी है कि आपको यकीन नहीं आएगा। दुनिया के मशहूर तरीन म्यूजियम्स यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर सुबह सूरज चमकता है, दोपहर बारिश बरसती है और शाम तक फिर नीला आसमान लौट आता है। इतना गैर मुतवक्का मौसम के मुकामी लोग कभी भी भरोसा नहीं करते। सर्दियों में तो रात दोपहर 4 बजे ही उतर आती है और घर ऐसे जो सदियों पुराने हैं, मगर अंदर से ये बिल्कुल जदीद है और ये सब कुछ सच है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लैंड के वो राज बताने वाला हूँ जो शायद ज्यादातर लोग कभी भी नहीं जानते। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लैंड को अच्छी तरह जानते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगी। तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर अगली हकीकत पिछली हकीकत से भी ज्यादा हैरान कुन होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लंदन के किरायों की, जिन्हें सुनकर आपके वाकई ही होश उड़ जाएंगे। जो लोग पहली बार लंदन शहर में आते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा हैरानी मौसम या भीड़ भाड़ वाली सबवे देखकर नहीं होती, बल्कि घरों के किराए देखकर होती है। 2026 में लंदन में औसतन किराया तकरीबन 2.25 लाख रुपए के बराबर माहाना तक पहुंच चुका है। और किंगस्टन जैसे पोश इलाकों में तो ये रकम और भी ज्यादा हो जाती है। घर खरीदना भी किसी जुए से कम नहीं, क्योंकि औसत कीमत लाखों पाउंड में है। हालांकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में थोड़ी कमी ज़रूर आई है। यही वजह है कि लंदन में सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि अच्छी खासी नौकरी वाले लोग भी अक्सर एक कमरा शेयर करके रहते हैं ताकि खर्च कम हो सके। कई घराने अपनी आमदन का 40% से जायद सिर्फ किराए में खर्च कर देते हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि बाकी ज़रूरियात कैसे पूरी होती होंगी। अब बात करते हैं ट्रेन के किरायों की, जो कभी कभार जहाज के टिकट से भी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। अगर आप ऐन वक्त पर टिकट खरीदने की कोशिश करें, ख़ास तौर पर रश के औकात में, तो कीमत देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। कई बार बड़े शहरों के दरमियान सफ़र करना किसी सस्ती इंटरनेशनल प्रवास से भी महंगा पड़ जाता है। बरतानिया का रेलवे निज़ाम बहुत पेचीदा है, जिसमें मुख्तलिफ इक़साम के टिकट, पाबंदियां और एडवांस बुकिंग की ऑफर्स शामिल हैं। अगर आप 12 हफ्ते पहले टिकट बुक करवा लें या रश के औकात से हटकर सफ़र करें तो काफ़ी बचत हो सकती है। गुज़श्ता साल ट्रेन के किरायों में महंगाई की शरह से भी ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत ने कुछ आम टिकटों की कीमतें 2027 तक मुंजमद कर दी हैं, लेकिन बाकी टिकट अब भी महंगे ही हैं। इस सब के बाद आता है मौसम का मामला, जो इंग्लैंड में हर किसी को हैरान कर देता है। सुबह धूप, दोपहर को बारिश और शाम तक फिर नीला आसमान, ये सब एक ही दिन में हो सकता है। यहाँ का मौसम बहरे ओकियानूस से आने वाली हवाओं की वजह से बहुत जल्दी बदलता है। बरतानवी महकमे मौसमियात के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ मौसमी निज़ाम एक के बाद एक तेज़ी से गुजरते हैं। इसीलिए मुकामी लोग चाहे मौसम कितना ही अच्छा क्यों ना हो, बारिश की छतरी या हल्का वाटर प्रूफ जैकेट साथ रखना नहीं भूलते। हालिया बरसों में यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा गैर मुतवक्या हो चुका है। इसीलिए यहाँ आने वाले टूरिस्ट हमेशा कहते हैं कि एक ही दिन में चारों मौसम देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की कतार बंदी की आदत की, जो तकरीबन एक गैर तहरीरी कानून बन चुकी है। चाहे बस का इंतजार हो, कॉफ़ी का ऑर्डर हो या म्यूजियम में दाखिल होना हो, यहाँ लोग खामोशी से कतार बनाकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कतार तोड़कर आगे जाना यहाँ पर बहुत बुरी बात मानी जाती है, चाहे इससे सिर्फ चंद सेकंड ही क्यों ना बचें। कहा जाता है कि ये आदत दूसरी आलमी जंग के दौरान से चली आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ के मशहूर अजायब घरों की, जो हैरान कुन तौर पर बिल्कुल मुफ्त हैं। ब्रिटिश म्यूजियम और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जैसे दुनिया के मशहूर तरीन अजायब घरों में आप बगैर कोई टिकट खरीदे दाखिल हो सकते हैं और घंटों तक कदीम नवादरात, डायनासोर्स के फॉसिल्स और नायाब पेंटिंग्स को देख सकते हैं। ये सिलसिला 2001 में शुरू हुआ ताकि हर आम आदमी तक
تاریخ اور آرٹ کی رسائی ممکن ہو سکے۔ آج بھی حکومت کی مدد سے 15 قومی عجائب گھر مفت داخلے کی سہولت دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ کی، جو حیران کن حد تک خاموش ہوتی ہے۔ لندن انڈر گراؤنڈ ہو یا لوکل بس، زیادہ تر لوگ خاموشی سے کتابیں پڑھتے، ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے یا موبائل دیکھتے نظر آئیں گے۔ اونچی آواز میں فون پر بات کرنا یہاں بدتمیزی سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر رش کے اوقات میں۔ کئی ٹرینوں میں تو خاص خاموشی ڈبے بھی ہوتے ہیں جہاں بات چیت اور فون کالز مکمل طور پر منع ہے۔ باہر کی دنیا سے آنے والے ٹورسٹ اکثر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی بھری ہوئی ٹرین میں بھی اتنی خاموشی کیسے ہو سکتی ہے۔ چائے کی بات کریں تو یہاں کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، صرف مہمان نوازی کے لیے نہیں بلکہ صبح کے ناشتے سے لے کر آفس میں کام کے دوران اور رات کو سونے سے پہلے تک ہر موقع پر چائے پی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں روزانہ تقریباً 10 کروڑ کپ چائے پی جاتی ہے اور زیادہ تر لوگ دودھ والی سیاہ چائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان سب کے بعد آتا ہے ٹریفک کا انوکھا انداز، جہاں گاڑیاں سڑک کے بائیں جانب چلتی ہیں اور ڈرائیونگ سیٹ دائیں طرف ہے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے یہ ایک الجھن کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر گول چکر یعنی راؤنڈ اباؤٹس میں، جہاں دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک کو راستہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لندن کی کئی سڑکوں پر پیدل چلنے والوں کے لیے زمین پر لکھا ہوتا ہے کہ دائیں طرف دیکھیں یا بائیں طرف دیکھیں۔ انگلینڈ میں سینکڑوں سال پرانے گھر آج بھی آباد ہیں۔ یہاں کے کئی گاؤں اور قصبوں میں ایسے مکانات موجود ہیں جو صدیوں پہلے بنائے گئے تھے، اور کئی مکانات کو تو سرکاری طور پر تاریخی ورثہ قرار دے کر محفوظ کیا گیا ہے۔ بی بی سی کے مرکزی ٹی وی چینلز پر کوئی اشتہار نہیں چلتا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بی بی سی سے اشتہارات کے بجائے ٹی وی لائسنس کی فیس سے چلتا ہے، جو ہر گھر کو ادا کرنی پڑتی ہے اگر وہ لائیو ٹی وی دیکھتے ہیں، یعنی آپ کوئی ڈرامہ یا ڈاکومنٹری بغیر کسی وقفے کے مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، انگلینڈ صرف لندن تک محدود نہیں بلکہ اس سے آگے ایک بالکل مختلف دنیا موجود ہے۔ لندن کی چکا چوند سے نکل کر جب آپ لیک ڈسٹرکٹ یا یارک شائر جیسے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پرسکون دیہات، پرانی طرز کے پب اور سست رفتار زندگی ملتی ہے۔ لیک ڈسٹرکٹ اکیلے ہر سال تقریباً 18 ملین ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے مزاج کی۔ یہاں کے لوگ باتونی نہیں بلکہ خاموش طبیعت اور محتاط مانے جاتے ہیں۔ یہ اجنبیوں سے فوراً بات چیت شروع نہیں کرتے، اور اگر کسی بات پر انکار بھی کرنا ہو تو براہ راست نہ کہنے کے بجائے نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ شروع میں یہ رویہ اجنبی اور سرد لگ سکتا ہے، لیکن دراصل یہ دوسروں کی نجی زندگی کا احترام کرنے کا ایک انداز ہے۔ ایک بار بات چیت شروع ہو جائے تو یہی لوگ بہت گرم جوشی سے پیش آتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی انگلینڈ کی وہ حیران کن باتیں جو شاید آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ کو کون سی بات نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔